na tamaa zake mwenyewe. Basi twende kwa neno letu la kwanza ambalo linazungumzia matunda ya hekima katika maisha ya mfuasi. Na ni hii ndiyo lengo letu ambalo tunabidi upate kuijua na ipate kukusaidia, ipate kunisaidia katika safari yetu ya kwenda mbinguni, katika kuongoza kwetu, katika kusikia kwetu neno la Bwana, katika kutenda kazi ya Mungu. Inabidi haya matunda yaonekane katika maisha yako, yaonekane katika maisha yangu. Neno la kwanza mahali ambapo tuliweza kusoma ilionyesha kwamba mapendo ionekane katika maisha yetu. Mapendo isikilikane na ionekane waziwazi katika vikundi vyetu, katika maservise zote, katika masu service zote. Upendo uonekane. Pasipo upendo kutakuwa mabomoko. Pasipo upendo kati yetu, jua kwamba ile kanisa na itafanya nini? Itabomoka. Na upendo huu umeonekana ni amri kubwa kuliko amri zote ambazo ziko katika Biblia, ambayo inatuamuru tuweze kupendana sisi kwa sisi. Kitu cha pili, matunda ya pili ambayo inabidi naonekana kwako na kwangu ni furaha katika kazi ya Mungu. Inabidi kazi ya Mungu tuitumike kwa furaha yote. Tunafurahia nini? Tunafurahia wokovu wetu ambao tumeupata kwa bure, ambao tumeupata hatukufanya lolote. Uliitika tu kwa Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na ile jambo inazaa furaha katika moyo wa Mkristo, sababu anajua ya kwamba siko mhukumiwa, lakini niko mwenyezi wa nini? Wa mbinguni. Ile inaacha unaishi na furaha, unatembea na furaha. Kitu ambacho utaongeza pale ni uvumilivu. Uvumilivu kwa nini? Sababu mateso utayakutana nayo katika safari. Katika safari mateso itakukuta tu. Mateso iko katika njia, miba iko katika njia. Ni kwako kuvumilia ile michongoma ya miba na kuendelea kujiombea kwa safari yako, sababu ni gisi tumeombea hapa watu wa maservisi, wale ambao watatuongoza kwa maservisi, mutakutana na miba na inabidi muwe washindi. Wale ambao mtawaongoza ni wale ambao mtakuwa mkisikia kwamba wakiwataja katika makarti, utakuwa unasikia, mimi ingelikuwa mimi ningelifanyaka njoo hivi. Edayer, vumilia na weye muhula yako itakuyaka. Kama hao wamepita leo, wasindikize kwa furaha. Hatuko hapa mkompetisio ya kuoneshana ya kwamba mimi ndio niko na zawadi kuliko mwingine. Tumikisha zawadi yako kwa kazi ya Mungu, isikuwe kukwalishana ama kutafuta kufanya vitu kusudi wenje uonekane, wengine wasifanye nini? Wasionekane. Hivi ni vitu ambavyo tunakutana navyo katika safari. Mtu anapenda yenjo akuwe influent. Kama Mungu ametuweka kuongoza vikundi fulani, kanisa fulani, chunga, muangalie, umuombee ili amalize muhula wake namna gani? Vizuri. Na tutakapoishi katika kuvumiliana, unapovumilia mwingine katika madhaifu yake,
unakuwa pia na uwezo ya kupata kumchukulia katika yale madhaifu, sababu uko unaendelea na kufanya nini? Na kumuombea. Na unapojikuta katika hii hali, unaitwa kubadilika. Kama unajuse lakini aka karoka na nikuwaka, Mungu nisaidie nibadilike, ili nisiwe mwenye atakualisha hawa. Na hawa ambao wameweza kuteuliwa kuwa waongozi, na nyinyi msiwe wenye kukwalisha wadogo wenu. We president wa MJC wenjo kunaonekana kubilau na watoto ya watu wa mkanisa. Usionekane katika mambo kama na yale. Tunda lingine wanasema neema ionekane kati yetu na wema uonekane kati yetu. Wema uonekane kati yetu. Wema uonekane kwangu, wema uonekane kwako, wema uonekane katika kanisa letu, na watu ambao watatutazama wataona kweli kweli hawa watu wako katika safari na wako katika nia moja. Wanasema tuongeze upole. Upole wetu ujulikane na watu ngapi? Hapana kila mtu yote akwe na kushota kidole seme ule usipie. Na wewe unajulikana ya kwamba ule ukamchokoza. Na umejitia kwa veduru vyenye vitakumaliza. Unakuwa unaogopewa mkazi, unaogopewa mkazi, unaogopewa fazi yote, lakini na usibadilike. Kwa nini tu wenjo tu watakwaka wanakuogopa? Badilisha ile tabia ili upole wako upate kujulikana na watu wote na Mungu apate kushuhudia. Neno lingine pale lisema ya kwamba kujizuiza kwa mabaya yoyote. Kujizuiza na mabaya yoyote. Haiko kusema hatuna mikono ya kuiba. Haiko kusema hatuna sijue uwezo ya kufanya kuzambi fulani, lakini tunajizuiza. Sababu tunajua ya kwamba tunabeba Kristo ambaye ni baba yetu, ambaye anatuonesha mwelekeo, anatufundisha, anatuonesha nini tunaweza kufanya na nini hatuwezi kufanya. Lakini pale kulionekana kitu kingine, wakasema tusichokozane kati yetu. Tusifanye nini? Tusichokozane kati yetu. Unafanya kitu na unajua hiki kitu niko ninakifanya kitaleta tu matatizo, watu watasema mimi unakifanya nini? Eske pale roho wa Mungu na iko ndani yako, ubie roho ya shetani ndio iko inakuongoza? Salateur. Tuko hapa na waimbaji wa mpya. Juu napenda tangazeni, sema mpya wanafika unanyonga nani mixer ile ya mpya nitakuya kusudi wasimbe mzuri. Problem yako iko nini nao? Unapenda tu tangazeni ndio yenyewe. Leo wanakuwa naimba na unaangalia mteknisi. Viko wanaimba na wanawaka pale haiko wao, maroho ziko zinanyongana sababu ule pale asha mchokoza. Eske watu basa wale habiko, lakini teknisi wetu ko finale ule kabisa hana chuki. Bali mshuhudia na Mambasa wanasema muko na mteknisi mwenye hakusake mu mixer. Ndio mixer tu. Voilà. Tusiwe wenye kuchokozana kati yetu. Mwingine asichokoze mwingine na mwingine asichokoze mwingine. Tukaishi, tukatia hivi vitu vyote kwa pamoja. Hakika Mungu atatusoma
vizuri. Mtu anajaribiwa akivutwa na tamaa zake mwenyewe. Hakuna mtu mwenye atafanyaka dhambi kama tamaa haikuanza waka ndani yake. Unaona vimwindi vya watu vimekomala mzuri, lefate ya kufurahia kimwindi kya watu, vigoo vya watu bazonja napanda hapa vigoo, ukishona viko jaune nikakata chemoya, ile si tamaa inaanza waka mnini muroho. Inapowaka muroho, ile tamaa inakufikishaka muaksio ya kufanya nini? Ya kukata. Ninakumbuka tamaa iko ya mzuri, na tungali wanafunzi, tuko tunatoka kwa masomo, tunakuta mugomba ya hebanana na isha make ni kukakata de jour kana komana mara moja tena. Mimi nilianza niseme bwana, tukakata hii kope tunaiweka huko. Madame yangu na jiki tulikuwa tunapita mchipuri, sisi tulisomeka mbali, tukaiweka huko mchipuri. Seka takomalaka tunakuwa na ikala kwako amo sanda na hatutauza tena ku magato ya ule mke kule. Akumbe banana inakatiwaka na mkono na hamuna na mupanga. Vametre walisotere kukamugomba na kukavunja na kukata hii mkono pale ndio na hii inakatika na mkono. Kakateka. Tunaenda weka kile kipara. Yenyewe tusukuma iko kuona hizi banana hisha komala mzuri na mawazo mabaya inaingia. Ikisha ingia tunapase kunini? Kwa action. Tukamate mwasherati anakuwa kisha aona mawazo nafanya nini? Ningia mkichwa na anaanza panga mipango, atamupata namuna na anapase kunini? Kwa action, na inamuingiza munini? Mzambi. Alors, tuliona hapa walisema tuwe wenye kujizuiza na maneno ya namna gani? Mabaya. Wakati unaanza ona mawazo inaanza kuja mkichwa yako, kumbuka kujizuiza na ile mambo mabaya ili usifikie kiwango ya kufanya action na uingie mzambi. Hapa walisema tamaa inazaa dhambi. Si vile ndio tulisoma? Tamaa ya watu inawafikisha kufanya dhambi, na hii dhambi inawafikisha kumauti, na hii mauti iko sur le plan physique et sur le plan spirituel. Mtu anakufa kiroho na anakufa kimwili. Hapa ndaleta mfano yangu ya kila siku. Sitamalizaka chisomo kama siseme kubalevi, sababu mukaangalia dhambi yenyewe natawala sana, washerati na nini. Mulevi anapokunywa pombe, sur le plan physique, hii pombe inaharibisha kwanza foie yake, akakuwa na malchance. Foie njo nini njo inaharibisha maini. Ukaenda kuwa nutritioniste na banganga hapa bebiko humu, banakwambia hii maini wakati yenye ile alcohol anaikunywa musiku mingi,
inakuyaka ina create hivilonda hidogo hidogo yenye wanataka mo myelin. Na ile myelin osilo ndake iko anaendelea inaanzaka vuisha mai, na hapa chini kuko ka kiungo wanakaita peritwane. Kale ka peritwane toke kanapokeaka mai yenye natokaka kunini kuile fua. Mara moja ile mai senye nakeka iko inavimba, mara moja naenda ona mtu anakuwa kwa katumbo. Msiangalie tumbo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Senye mai iko inayala mwile peritwane na mtu anakuwa kwa katumbo, huko anagonda, hii mfupa chomoka huu, menda iko kwa kanini? Katumbo. Mara moja pale wanganga wale nani wale nasikia mnono tutafaa banitaka kama ponction basi tutafanya ponction. Mara moja nakutia kwa chikope moja hapa unakuwa na koyolea mwache kisha yala tena bado nafanya nini? Madhara ya pombe, madhara ya tumbako. Donge zambi yenye uko unafanya inaharibisha sante yako. Sasa kiroho naye imekufanya maumivu, sababu Biblia inasema mwenye zambi iko mufu. Sasa yeyote ambaye iko mfanya zambi humu ni chimaiti chechiko na tunatembea. Donge kama iko muimbaji hapa na chimaiti chechiko nafanya nini? Chiko chinacheza, chimaiti. Sababu ile kwa mumacho ya nani? Ya Mungu. Uko mufu. Ndiyo maana tunakuletea Kristo akupe hekima yake uweze kutambua mahali ulipo na upate kubadilika, ili akupe uhai. Sababu unapopokea Kristo unakuwa oblige, unaacha pombe, unaacha washirati, unaacha wizi, unaacha fitina, unaacha ulozi, unaacha na pale Mungu anaanza kukutengeneza. Hamuyaonaka wale wenyewe mnasema alinga huyo sasa pombe, baadaye ashataka kwenye aliachia pombe, kwenye aliachia usherati, Mungu ashafanya nini? Ashamtengeneza. Ni vile Mungu anatutengeneza, anaturevetir na invel robe, tunaitwa wana wake. Na wakati yenyewe wanaweza hata kusema kule mkartie, wengine wanakugombania kwa sababu kule haiko tena kwa kisi yale hii. Ni ile temoignage ndio tunatafuta, na Mungu atubariki neno lake.